Salam alaikum. L'inventaire est une tâche importante que chaque pharmacie doit effectuer au moins une fois par année afin de vérifier et corriger la quantité de ses stocks. Sa réalisation a un impact direct sur les décisions financières futures de l'officine. C'est dans ce but que EasyPharm offre un processus simple, rapide et précis grâce auquel l'inventaire sera effectué en temps réel sur ordinateur ou sur téléphone mobile sans bloquer les opérations d'achat et de vente. باش تكون هاد l'opération organisée et efficace, لازم علينا نديرو ce qu'on appelle un pré-inventaire ou bien préparation de l'inventaire. الحاجة الأولى اللي نديروها c'est d'enlever les périmés من logiciel ومن le stock. Donc نروحو هنا stock, inventaire tournant, كليكو هنا déjà périmé, يخرجوا لنا كاع les produits اللي déjà périmés في le logiciel. On vérifie مع le stock تاعنا ونبقوا نحو les produits واحد بواحد. Donc كيما هذا par exemple راه عندي la quantité 3 نردوها 0 ونديرو motif péremption. هكا باش في les statistiques تاعنا par la suite les statistiques mensuelles ou annuelles نقدروا نعرفوا le montant, la valeur تاع les produits périmés sur la période choisie. الحاجة الثانية qui est très importante concerne les pharmaciens اللي عندهم l'officine تاعهم divisé en deux parties, partie stock et partie salle de vente. هنا المطلوب هو انه le pharmacien il alimente la salle de vente de la quantité suffisante اللي تكفينا durant l'inventaire. هكا باش نبداو نديرو l'inventaire تاع le stock من بعد نفوتو la partie salle de vente. و durant المدة تاع l'inventaire ما لازمش يكونوا des produits يترفدوا من stock وينحطوا في la salle de vente. La troisième tâche اللي نركزوا عليها في le pré-inventaire c'est le tri et la séparation des lots. Ça veut dire هنا في chaque produit نجبدو chaque lot séparément ونديرو un petit vide هنا entre les lots. Bien sûr, quand on parle de lot, ça veut pas dire numéro de lot ou la date de péremption ou la PPA. هنا on sépare les lots par code barre parce que قادر يكونوا عندنا deux lots اللي عندهم la même date de péremption, même numéro de lot, même PPA بصح داخلين في logiciel avec des codes barres différents. وباش نسهلوا la séparation تاع les lots par code à barre زدنا هاد le code par exemple هنا C42 A37 au lieu de lire كاع le code à barre pour séparer les lots نقراو غير هنايا. ça veut dire اللي عندهم C42 كاع نديروهم مع بعض واللي عندهم A37 كاع نديروهم مع بعض. وباش نكونوا encore plus efficace durant l'inventaire نحطوا une boîte de chaque code barre de telle sorte que le code barre يكون en face لينا باش من بعد اللي يجي سكاني بالتليفون يلقاه واجد. il suffit برك يحسب la quantité ويفاليدي في l'application. Une fois le pré-inventaire terminé نبداو في l'inventaire تاعنا. Bon, la première chose à faire c'est l'ouverture de l'inventaire. inventaire tournant ونديرو commencer. Bien sûr هنا كاين un petit descriptif تاع l'inventaire, le nom et le type. Bon, les types عندنا global, psychotrope ou la sortie contrôlée. حنا في le cas تاعنا غادي نديرو un inventaire global. نديرو par exemple décembre 2022 ونديرو commencer. خرج لنا هاد لو ليبلي inventaire tournant en cours باش نعرفوا باللي رانا ديجا حالين ان inventaire. وهنا الملاحظة انه durant هاد l'inventaire على سمينا ouvert نقدروا نديروا لي زاشا تاعنا ونقدروا نديروا لي فون تاعنا بطريقة عادية و en même temps رانا نديروا في لي موديفيكاسيون تاع لي كونتيتي واللوجيسيال هو يدير لو تريتمون تاعه. on remarque هنا هاد لا كولون édité chaque produit اللي نحسبوا لها لا كونتيتي ونفاليديوها يخرج هنايا كوم édité. وهنا عندنا هاد لو فلتر نقدروا نعرفوا لي برودوي لي ديجا édité ولا لي برودوي لي نون édité. par exemple هذا ابازاكلار نفاليديو لا كونتيتي تخرج لنا هنا كوم édité. اون فوا نعاودوا نفوتوا على ابازاكلار ونفوتوا الكود بار تاعو هنا تخرج لنا لا مونسيون ديجا édité. مثال هنايا supposons عندنا لو ميم كود بار le même lot اللي عندها le même code barre مقسوم en deux parties. par exemple عندنا 10 في le stock و5 في la salle de vente. حنا نقولوا باللي حسبنا هذوك ال10 تاع الستوك كي نعاودوا نولوا في la salle de vente ونديروا 5 le logiciel غادي يقولنا si on veut cumuler les quantités ولا écraser. حنا مادام عندنا la totalité c'est 15 نديروا oui automatiquement يردوا لنا 15 هنايا. نديروا un exemple هنا بالكود بار
نروحوا هذا لو شون كود بار ونبداو نفوتوا في لي كود بار تاعنا. اكزومبل هذا كونتيتي 11 حنا نردوها 10 مثلا حسبنا لقينا 10. دوزيام كود بار 23 سيبوزون بلي لقيناه 23. troisième code barre 2 مثلا لقيناه 1. افيغ ا ميزور هكا نبقاو نتمشاو حتى نفوتو كاع لي برودوي تاعنا. Et pour aller encore plus vite, نستعملوا l'application EasyFarm Walk Plus. نقدروا نستعملوها في un ou plusieurs téléphones. نسكانيو الكود بار et on modifie la quantité et la quantité se modifie en temps réel في le PC. Voilà. Une fois que tous les produits de la pharmacie seront inventoriés, nous allons non édités. Par exemple, il y a des produits qui sont non édités ou ما fait la pharmacie. Nous avons option. On sélectionne des produits. On dit remise à zéro des quantités. باش يروحهم le stock. Voilà. وهكا نديرو clôture de l'inventaire. Pour voir les détails de cet inventaire, on clique sur liste des inventaires tournants. نخيروا l'inventaire تاعنا. On aura les informations, début, fin, type, référence. Et bien sûr, la valeur du stock تاعنا en prix d'achat et en PPA avant et après l'inventaire. On a تحت عندنا des détails sur l'écart positif, négatif et l'écart total avec les détails de chaque produit modifié durant l'inventaire. Et bien sûr, garde l'état imprimable sur imprimer et détail. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.